Shane! Hello po. Hello ma'am, dito ako sa SM. Wait lang po. Nasa Starbucks po kayo, kuya. Sa tapat. Starbucks. Yung katapat ko ito ma'am, ano, yung yabo saka yung salad stop. Ha? Ano, kuya? Yung katapat ko ito, yung yabo saka salad stop. Sino yun? Wait lang po. Bandang dulo na. Naglalakad. Bandang dulo Ay, ata ako. nasa dulo. Oo ma'am. Apo, nasa dulo. Sige, pupunta na lang po ako dyan. Oo. Thank you. Sabi ko na, Valenzuela na ako dadalhin eh. Valenzuela na yung pumasok eh. Kotong accept pa more. Pa-accept. Shane, ma'am. Doon pala yung Starbucks. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Ilagay niyo, ma'am. Kung kalimutan, ha. Pag kinalimutan mo, ha. Sige, ma'am. Okay lang. May tubig din dyan, eh. Doon pala yung Starbucks. Sabi ko, nandun ako, yabo, eh. Yabo sa kasalad stop. Kasunod nito, ano na, Balin. Sige ma'am. Sorry. Start grouping. Okay, ma'am. Tara po. Sige, ma'am. In 300 meters, your destination will be on the right. KFC, Kanto, fried chicken. Pasok kayo. Sorry. Destination is on the right. Saan, ma'am? Diretso lang? Yung entrance, ma'am. Sorry. May entrance pala dito. Kala ko KFC mismo eh. 56 40 5. Salamat. Yung ano mo pala, ma'am. Mga kakalimutan mo, ah.